السلام عليكم. اليوم ان شاء الله غنشوفوا ليكسيك تيماتيك لي مو دي سيزون la page 4 à 21 ce qui concerne le trésor du mot CE1, le trésor du mot deuxième année de l'enseignement primaire. Alors en deuxième inchallah مباشرة je construis. Alors on a les noms, verbes, adjectifs. Alors les mots de saison, on a l'hiver اللي هو فصل الشتاء, on a le printemps ربيع, l'été صيف, le temps الخريف, le climat اللي هو المناخ, la pluie شتاء, d'accord, la météo هي أحوال الطقس. alors أحوال الطقس سي لا ميتيو. نحاول نضبط هاد لي مو ديال السيزون نحاول. alors un nuage السحاب, d'accord, un grêlon, le grêlon هو البرد. alors une tempête اللي هي العاصفة, نكتبو عاصفة, alors عاصفة. un brouillard ضباب. alors la glace الجليد, la gelée هو الصقيع, le vent اللي هو البرد أو الرياح. alors l'orage عاصفة رعدية, un orage ça veut dire عاصفة رعدية. alors des bourgeons اللي هما البراعم ديال شي شجرة أو ديال شي وردة كنقولوا براعم. alors très bien, غندوزو les verbes. عندنا neiger ça veut dire كطيح لا نيج, كيطيح الثلج. alors neiger ثلج, تثلج. alors écumer pardon. alors عندنا écumer هو داك زبد البحر, كنقولوا داك زبد البحر, ديك الرغوه. alors gronder هنا في اطار لي مو دو سيزون كنقولوا هذا لو طونير غروند. لو طونير اللي هو البرق, غروند ça veut dire كيدير داك الصوت القاصح المجهد, داكو غروندي. alors pleuvoir تمطر, geler تجمد, d'accord. alors on a nuageux جات من نياج ça veut dire كاينين لي نياج ديجا ذكرناهم هنايا, نياج سحاب. alors ensoleillé جات من الصولي يعني مشمس, saisonnier موسمي, estival صيف, printanier اللي هو من لو printemps. alors printanier من لو printemps, automnal من l'automne, hivernal من l'hiver, jaune, blanc, vert, d'accord, c'est bon. alors observe le tableau ci-dessus, on a déjà observé. Lis chaque mot à haute voix. À quel domaine appartient ces mots? alors on va dire ces mots. alors ces mots alors à quel domaine appartiennent ces mots? ces mots pardon. alors ces mots appartient au domaine des saisons. alors très bien, هنا سالينا je construis. alors là on a j'exploite, observe les images et construis des phrases en utilisant les mots du tableau ci-dessous. alors عندنا هنا des mots, غنحاولوا نلاحظوا هاد les images اللي عندنا ونديروا des phrases. alors on commence.
الوغ درنا واحد الترقيم، درت واحد الترقيم لهاد لي زيماج، درت 1 2 3 4 اي اون في هنا عندنا لو طون، عندنا ليفير، عندنا لو برانتون، عندنا ليتي. الوغ غادي نبداو دابا، غندير نيميرو 1 اللي هو لو طون. الوغ جو في écrire لو طون ou bien en automne. الوغ قالك écrire une phrase ولا deux phrases ولا حساب كل واحد حساب اللي بغيتو. الوغ l'ensoleillement diminue. Alors, l'arbre se met alors au repos. Les feuilles des arbres se dessèchent deviennent fragiles et tombent. هذه بالنسبة للنيميرو 1. بالنسبة لهذه 2 عندنا l'hiver. alors je vais écrire 2 en hiver. Alors en hiver, les arbres sont en dormance. Il n'y a plus de bourgeons. Les feuilles tombent. الوغ غنختاروا لا فراز اللي بغينا نكتبوهم كاملين، نكتبوا سينو نكتبوا لي فراز ديالنا. داكوغ، كل واحد يحاول يكتب لي فراز ديالو. الوغ 3 عندنا هنا لو برانتون. الوغ اون برانتون ou bien au printemps. Alors au printemps, les arbres s'éveillent. Les bourgeons éclatent. راه نقدروا نعتبروا هذه فراز. Les arbres s'éveillent, les bourgeons éclatent. الوغ حتى هنايا نقدروا نعتبروها فراز. الوغ اللي يعجبكم regardez. Les fleurs s'ouvrent et les fruits se préparent, tandis que les graines tombent, tandis que les graines tombées à l'automne germent. Pardon. Alors la dernière, non, on a l'été, numéro 4, l'été, 4, l'été. صيف. Alors شنو كنلاحظوا في l'été? Alors pendant l'été, les arbres pendant l'été, les arbres recueillent un maximum
de nutriments. La majorité d'entre eux on profite aussi pour produire leurs fruits et graines. Très bien. Alors هنا حاولنا هنا كاينين مجموعه ديال هذا نقدروا ناخذوا ان فراز هنا هنا وحده هنا وحده هنا وحده هنا اولا 1 2 يعني غتختاروا سينو كل واحد غيكتب الجمل اللي بغا. الوغ عندنا هنايا كومبليت ندوزو لا دوزيام جو réinvesté complète les phrases avec le lexique de saison. On a commence le 21 décembre. Alors s'il est vert, alors l'hiver commence le 22 décembre. Alors en été il fait chaud. En été il fait chaud. Alors le soleil se lève tard, il se couche tôt. Alors en hiver le soleil se lève tard, il se couche tôt. Alors les feuilles des arbres deviennent jaunes et tombent. Alors en hiver, alors en automne les feuilles des arbres deviennent jaunes ou bien orange ou bien marron et tombent. Au début du printemps, les feuilles apparaissent sur les arbres. Très bien. Alors هنا نكونوا نهينا الصفحه الدرس ديالنا. كنتمنى نكون ساعدتكم ولو بالقليل. الى اللقاء في درس قادم بحول الله.